Number Z7, E093. Palihog paki-attend sa imong sakyanan kay naay mo gawas itong nakapark doon sa main gate. The owner of White Fortuner, Z7, E093. Palihog paki-adto sa imong sakyanan kay naay mo gawas. Salamat. Versus Uno Dragons. Crocs versus Uno Dragons. Semi-finalist for 11 under category, Dolor Thunders, PUFC Tiger, Kingstown, and PUFC Lion. Okay pa siya. Pwede mo siya madula? Okay na siya madula? Sakit-sakit na yung tili. Mabating niya sakit. Requesting the top 4 teams for Men's Open to please gather here in front for the awarding. PUFC, Tadeco A, Tadeco B, and Tuloy sa Davao. Kindly gather here in front so that we can proceed with the awarding. Again, or shall we wait for a while? Asa naman sila? 5 kickers for 8 aside. Wala may pito. Third place game and championship, 5 kickers. 30. Uy! 5 kickers, then sudden death. Field number 2. Asa naman mo? Jalo! Apas. Samanta mo pre. Crocs, Uno Dragons, ay best. Best, kanila. Score na talaga ba? Okay, okay. Sipa, usog. Ano? Inabot lang pero hindi na control. Tag yun. Hindi na clear. Bilong nagidid. Bilong nagidid mo. Bilong nagidid. Uy! Relax, relax. Wide. Ay! Ah! Okay. Labay na, kailan piyangan mo isa. Nice! Goal! Ay, goal! Yes! Yes! Nice ka, Vincent! Category, Nice. Thirst versus PUFC Tiger. Field number 1, Kingstown, PUFC Lion. Ikaw maligog na. Ikaw nag-apo. Ay, nakuyo, bataan eh. Uy! Shit. Shit, ang heart. Nahulog akong heart kadali. Control ba itong yakin? Chest, tapos take life. Isa pa. Paabot sa taka kay Burag ako ba na pa dito sa Dam. semi-final game. 11 under category, field 4, Dolor Thunders versus PUFC Tiger. Dolor Thunders versus Handball! field number 1. In case of tie or draw during the regulation time, 5 kickers per team. 5 kickers per team. Tapos sudden death, up to 8 kickers. If same gihapon, best kicker. Gulong, kwarta.
Uy, oh! Masama na sila, oy! Oh, sige lang. Okay lang, KJ. Okay na, KJ. Yan na naman na. Yan na sila. Okay na, KJ. Silang. KJ. Smile. Silang, KJ. Silang. Smile lang ganina siya. Smile lang lagi daw. Rain. Requesting all the top 4 teams Isa pa. to please gather here in front. Ay! Wait, ah. First half. Dahil simong time, no? Oh. Isa tong player sa PUFC. Dua lagi ni siya. Wala na red card na ay. No, sa men's open. Wala, tayo naman. Uyan na sila? Kaya na sa sila? Oh. Okay. Ato na lang itong Nice. i-rewind niya. Okay, asa ang Tadeco A. Tadeco A. Dali lang, tawag sa taas ko lang gituan para na may grand entrance. Okay. The winners for men's open. Third runner-up, PUFC. Napa sila dito. Napag-chipan ni Pito na. Second runner-up, Tadeco A. Please take the center stage. Dosen! Scarliza! Pray! Tuyok! Oh, likod! Tura! Eh! Sayang. Uy, siya hapoy. Diretso niya? Diretso siguro niya. Wala man ni Pito. Diretso niya na? Wala naman ni Pito. Wala, diretso niya. Oy! Murag lahi pa kayo. Oh! Ay! Paniko na. Kala pa niya. Ay, paniko. Hey! Naglago. Diretso niya time. Wala niya gihapon. Diretso niya time. Lasang. Sige, diretso niya time. Muna si Pamigay. Same person di ay mo. Nice one. Go! Ay, Iyay ka! Go, kayo! Nice kayo! oh, nice kayo. Oh, Apil na pod. Ano sa nila mga kamot? Thank you. Yay! And now, our champions for men's open. Nice one, Yake. Nice, Kaki. Oh, yo! Ganyan. Kijay! Oh, Rene, wala ka practice. Oh. Relax lang, guys. Please stay for the special awards. Wala ba magdali? I will be calling the best defender is Sam Lucero. Ay, ang bayo. Saan na? Sam Lucero. Mainit. Sam Lucero. Please take the stage. Okay. There is a picture for posterity. And then our best striker, Jamer Flores. Jamer Flores.
Luhi kayo sa Duchag tulog. Luya. And our most valuable player is Gigs Ayan, ano man. Yun na sila. Puta, ano yung yellow card niya? Ano naman sila, uy? Ay, naku ba? Hula kayo. Hindi mo compose ng kabataan. Best mid field. Tara, naka-purple na socks. Ay, purple socks pa rin sila tanan. Okay, thank you very much for your participation. See you in our next na Padula. I hope to see you again. Laban ni Pring. Madam! Ay, ay. Gol ba? Gol! Walang rock. Sponsor ba ka rin? Hoy, gol na na, TJ! Luwag. Sa unhan lang ka ha. Kali si Mashalay. Kali si Oh! Usa naman na! Relax lang! Medic sa tumoy right side. Medic sa right side sa tumoy sa corner. Gira na! Gira na ni. Look! Bisikal na! Ayun na ko na! Kasuko ni mo papa! Luoy na kayo mga batos, ano ba? Siko na tanan! Look! Bantayin ang kamay, oh! Bantayin na! Parang number 7, bantayin! Jello, pag mabigyan ka! Paano ito nagtitikasan? Jello, not like that.
like that. You go back. You Angelo. Angelo, I don't like that. You go back. It's not nice. You go back. That's not nice, Jello. That's not nice. Eh, wala pula. Mana na.